Since established in 1968, the Indonesian Press Council has been a pillar of information for the Indonesian public. Through these decades, the press's stake in providing noteworthy news has grown exponentially as they report news through various media format and technique. There are hundreds of press companies, dozens of press organizations, and around 50,000 journalists in Indonesia, all serving hundreds of millions of consumers. This makes the Indonesian Press Council's role crucial. Dewan Pers itu mempunyai beberapa fungsi. Antara lain fungsinya adalah sebagai mediator menyelesaikan pengaduan-pengaduan masyarakat yang tidak puas terhadap pemberitaan pers atau yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Ratusan pengaduan masyarakat yang dapat kita selesaikan melalui mediasi. Freedom of the press is never without limitations. The journalist's discretion in delivering information must ideally go hand in hand with an adherence to journalistic code of ethics. These ethical principles were established to ensure Indonesian journalists are responsible, independent, and cautious in writing and delivering the news. Indonesian journalists are under an obligation to follow journalistic code of ethics to perform professionally. Indonesia's journalistic code of ethics was established by the Press Council in association with various press organizations. This second role of the Press Council is equated to that of a laboratory. Together with press organizations, we perpetually conduct reviews to formulate regulations governing the press to support the development of journalistic professionalism. Dewan Pers berperan penting dalam soal ini, menjaga kode etik jurnalistik, menjaga aturan-aturan itu berjalan. Sepenuhnya masyarakat, baik masyarakat pers maupun publik, berharap betul kepada Dewan Pers. These regulations were formalized through conferences and discussions with experts, as well as with other press-related institutions. The deliberations not only cover regulatory formulations, but also conduct reviews of the National Press Law. Kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers itu sangat dibutuhkan dan harus terus ditingkatkan. Kerjasama ini juga bisa menciptakan sebuah proses jurnalisme yang sehat, yang baik di lembaga penyiaran. Harapan saya semoga Dewan Pers Indonesia bisa bekerja lebih profesional, lebih transparan, dan lebih independen begitu. Jadi tidak terintervensi oleh kekuatan-kekuatan kapital ataupun politik yang bisa memasung kerja media itu sendiri. Jadi menjaga independensinya. Dewan Pers yang ada sekarang lebih independen, bisa mewakili kepentingan masyarakat, dan juga bisa memenuhi harapan masyarakat untuk sebuah iklim kebebasan pers yang lebih baik ke depannya. Kebebasan pers bagaimanapun juga adalah oksigen buat demokrasi, dan Dewan Pers adalah merupakan bagian dari kebebasan pers itu. The Press Council also constitutes a home for anyone who wishes to understand more about the Indonesian press. We are a home that provides shelter to journalists and serves to protect an independent press from any forms of suppression. The Press Council endeavors to be as close to the public as possible by means of a digital portal accessible from anywhere. Information related to the Press Council can be found in a number of published books. The Press Council is also a home for a critical society that cares about the state of the Indonesian press, a society that dreams of freedom in expressing ideas. Karena melalui pers yang merdeka itu, pertama setiap orang dapat menggunakan pers sebagai wadah bagi dia untuk menyampaikan harapan-harapannya, menyampaikan keluhannya, menyampaikan protesnya melalui pers sehingga dapat diketahui oleh publik. The Indonesian Press Council